Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un gameplay de Warhamer Inquisitor Martyr, un juego basado en el universo súper interesante de Warhammer 40K. Estaremos encarnando a una inquisidora, ya veremos qué rumbo toma su destino. Y bueno, este es un ARPG al estilo Diablo, entonces espero que nos dé muchas horas de diversión. Sin más, los dejo con la cinemática de inicio. Inquisitor's log. Classified report. Scheduled for later transmission. I am closing on the source of the inquisitorial distress signal I was assigned to investigate. The coordinates I received from the Caligari Conclave led me to a desolate system. There were many delays during the journey. The intensity of the Caligari warp surges is beyond anything I've experienced. These anomalies are spreading through the subsector like a tidal wave. The distress signal has an ancient encryption used by the Holy Odos. It is authentic, but extremely old. The signal is coming from a battle fortress monastery that was likely spat from the warp when the tide of the surges swept through the sector. There is no response to our hailing signals. Inquisitor, this is your captain speaking. I'm still trying to hail the monastery, but I get no response. The hull looks intact, though. I think it was simply abandoned a very long time ago. Then what do you expect to find over there? Something that once belonged to the Inquisition. And lots of empty halls. Sounds exciting. I've instructed your pilot to land on the hangar deck. Stand by and wait for my signal. Inquisitor, the automatic defense system has been activated. The turrets are attacking you. Do you... Y nada, así empiezan esta historia, entrando en una nave legendaria en el universo de Warhammer, la Martyr. Ya veremos en qué acaba esto. Y tenemos nuestra hermana de batalla. Captain, do you copy? Captain Von Winter, can you hear me? Strange. Vox communication is jammed, and I can't use my teleporter device. Something must be disturbing my signal. I will record everything in my audio log, in case I don't return. Inquisitorial log. New entry. While attempting to dock in the hangar of an unknown fortress monastery, my transport took heavy fire. I suspect that the automatic weapon systems were activated, but I don't yet know why. The transport has been destroyed, along with my equipment. My pilot is dead. I will pray for him later. Bueno, no es tiempo de rezar, es tiempo de encontrar qué está pasando aquí. A ver. Interesting. Mindless servitors were created for menial tasks, but having a flesh drone just for operating the door seems excessive. Open the door. Uy. Cuánto ruido y cuánta movilidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Gráficamente el juego luce bien. No es un pepino, pero tampoco es que sea una basura. An ancient cogitator. Let's see if the tech prayers still hold. It might have information about this place. Nombre de la Martyr, estamos en la nave de la Martyr, en posición de ciertas órdenes, apetencia, bla bla bla. Bueno, en fin, la nave está en la puta mierda, básicamente. Just as I suspected. It's a pile of rust. At least I found some interesting diagnostics. I should check all the cogitators on this ship for other details. Sí, necesitamos más info. A ver. New log entry. Uy. I have found some human remains. The time of death seems recent. I don't like the look of the marks on the bodies. Something killed them with mindless brutality. Bueno, como dijo nuestro personaje alias Sherlock Holmes, acaba de ver que han masacrado aquí a varias personas. Oh yes,
The perfect weapon to deliver the Emperor's justice. Oh, sí, nena. Hola, ¿qué tal? Creature of chaos, can you withstand my faith? Sí, yo creo que sí. Yo creo que quiero un abrazo. No creo que quiera pegarnos. A ver. ¿Quieres? ¡Au! A la verga, qué rico. Ven acá, amiguito. Vamos a hablar. Vale. An ancient Imperial ship infested by chaos. So be it. Let's cleanse the taint then. Bueno, parece que aquí no le hace ni media gracia. ¿Qué está lleno de bestias? No es para menos, la verdad. El apoyo. New log entry. I found a room tainted by the filth of chaos. There's also a tech priest maintenance shrine with a functioning cogitator. It could contain information on how I could turn off the Vox jammer. La materia vista fue sobre una de convención de una investigación entre los resolutivos que se visto involucrado en el siguiente, las torretas defensivas, la señal bloquea los intentos de una puerta saliendo automáticamente. Uy, a la verga, estamos I encerrados. found new information. There's an emergency cogitator nearby where I could turn off the jamming signals. Vamos a ver si la desactivamos porque si podemos hablar con nuestra Open the amiga. door. It is in the walls now. Everywhere. Viendo Taint. bug. Estamos viendo aquí un bug. Machines. By the Emperor. What foul abomination is this? The talking servitor. It might be mind-locked, but this is still unusual. Más amiguitos. Ay, y creo que tienen preparado una Well fiesta met, sorpresa. Bueno, vamos a darle un poco de fe al emperador. For the Una fe del emperador. Una fe del emperador. ¿Listo? Les di mucha fe al emperador, estuvieron muy de acuerdo. No es como que estén muertos, la verdad. Finally. That's the cogitator that will disable the jammer. Maravilloso. I couldn't turn off the teleportation jammer, but the Vox should be fine now. Captain Von Winter, can you hear me? Inquisitor, finally! I thought we'd lost you. It would have been quite convenient for you, I suppose. Trust me, I'm on your side. I'm not saying I don't want my ship back, but who would clear my name if you died in battle? Your loyalty is quite admirable, Captain. Toda una hipócrita, nuestra amiga. Somos nivel 2, nice, un punto de pasivo. Vamos a ver dónde vamos a dar ese puntito. Aquí en personaje, a ver, pasivo, ¿sabes? Combate a distancia. Combate a distancia no, vamos a ir. A ver, puntos de fe. No, vamos a ir a. Supresión. Por cobre infligido. Movilidad puede estar interesante. Quiero jugar cuerpo a cuerpo y nos ayudará mucho. Si pueden sacar y esto después nos priorizaremos el daño. Estamos empezando también. Pero primero creo que ganar algo de movilidad. Porque por lo que veo el personaje no tiene un salto porque sí, entonces vamos a ganar un poquito de movilidad primero y ya después empezamos con la mandanga de darnos mucho daño cuerpo a cuerpo y one-shotear. Our Argos have picked up a Vox signal not far from your location. It is transmitting on an Imperial channel. It could be important. I'm on my way there. Aquí encontramos. Probablemente nos encontramos más amiguitos del caos. Sí, efectivamente. Uy, qué agradables son. Ah, está aquí. No lo vi. A ver. Me gustaría tener alguna movilidad, algún salto, algo así. Jetpack me vendría de puta madre. By the Emperor! Ah, la verga. What have you found down there, Inquisitor? Some unlucky members of an Imperial retinue.
This is a shrine dedicated to the ruinous powers. Somebody really wants his dark wishes fulfilled. In other words, there's something on that ship that requires human sacrifice. Wonderful. Vamos a ver, no tenemos estamos dando un poco de hospitalidad al chaval. A ver. Súper infestada la nave, la verdad. Se ve que algo aquí terminó muy mal. Averiguar qué pasó exactamente aquí, porque la verdad es que nunca se ve una nave tan grande de esa manera. Esto es como un brinco, creo. Sí, es un brinco. Pero es un brinco lamentable, o sea, horrible, patético ese brinco. El compresor, los componentes sociales automáticamente, la amenaza a nivel ultra alto en aumento, la verga. Desconexión de... Uy, es de la máquina. Entonces, básicamente lo que dirige la nave está en A holy sensor. This must be a sign that I'm on the right path. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un implante, vamos a ponérnoslo. Esto es un necesario sagrado. Que nos da... nada. Bueno, sí, nos da un poquito más de calidad ahí. Ahí pueden ver nuestro personaje. Esta pequeña hermana de batalla. Solitas. I was correct. I am undoubtedly on. Sí. Podemos cubrir, por cierto. Aquí. Como que no jugaremos así porque jugamos con poco proceso. This commander is tough. A worthy enemy at last. Bueno, no es tan digno tampoco. No vamos a montarlo mucho. A ver. Vamos por aquí. Vamos a tomar este camino. Tenemos balas también. I have found a corpse of an Imperial soldier. I'll take his data slate. It could contain a recording that could shed some light on what happened here. Uy. Uy, un dreno. Poseído por el caos. Qué rico. Nos espera. Lo que nos espera. Un signo con num al final. Nice. Puta madre. Sí tenemos el niño táctico. Hay que probar eso. Ya. En medio de la masacre. ¡Vamos! Listo. Y me disculpa, amigo. Agradable muerte. Dejamos cosas por aquí, a ver qué encontramos por aquí, más medicina y no vamos a meter para todo, ¿verdad? I found the body of a fallen Adeptus Astartes. What? Did you just say that there was a dead space marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them. So it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. Para los que no entendieron, sí es muy preocupante que hayan matado a marines porque como que son guerreros súper poderosos del emperador, o sea, del imperio, que es básicamente la facción que controla, debería controlar esta nave, está controlada por el caos, que son uno de los enemigos más acérrimos del imperio y de los marines en general. Entonces es preocupante que haya matado algo o algunos algo, mejor dicho, hayan matado a un Space Marine porque se supone que son soldados súper entrenados para cualquier situación.
Vamos a ver qué termina esto. Come at me, creatures. Parece que Come no. at me. Como vimos anteriormente, nuestro amigo el robot gigante. Creo que más o menos nos hacemos una idea de quién lo Team Sigma, this is KS Thorne speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you, and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor, and I don't tolerate... An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen, we're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out. I'm ready for my trial of faith. New log entry. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. Claramente nos está confundiendo porque no nos hablaría con esa soquetería a un agente inquisitorial. La Inquisición es súper importante en el Imperio. No puedes hablarles en plan como te dé la gana. Como él estaba haciendo, básicamente. El tipo se la pelaba muy fuerte, ¿eh? A ver. En el siguiente capítulo de historia nos encontramos con él. Buena perca. Otra misión completada. Uff. Se ve potente. Vamos a ver. Hasta ahora bien. Un inicio normal de un ARPG. Vamos a ver. Estos normalmente van escalando en intensidad, dificultad y acción progresivamente. Entonces el inicio no es muy... No es la parte más divertida. It's Thorn again. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else. You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent their champions to rally the troops. So you're heading to the control room to disable the jammer? That's the plan, yes. And who is this Caius Thorne exactly? Quite a character. Otherwise, I have no idea. He seems to think that I'm a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other voidcraft in the vicinity. Estos demonios pertenecen a núcleos. I've eliminated the first tribal champion. I wonder if these mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. Aquí, la armadurita nueva. Miren eso, están guapísimas las armaduras, la verdad, dije 10. Creo que esta es mejor. Sí, es mejor. Uff. Está guapa. A ver, aquí tenemos un implante neuronal, que esto es básicamente un accesorio. Aquí tenemos daño de sangrado, no tenemos daño de sangrado por ahora, creo. Que también como quiera que sea estamos mata a los campeones del caos. Ya matamos a uno, al anterior. Cógelo, por favor. Amiga. Bueno, no, amiga, no creo que... Venga, que el arma, aquí están las balas del arma. Esto son configuraciones. Instalación.
you faring, Inquisitor? Considering that I'm alone, I'd say I'm making adequate progress. Alone? Where's the rest of your detachment? Under some smoldering wreckage. Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Es un loquito, muchacho. Todo un suicida. Sabe que no tiene miedo a morir. Después de lo que ha pasado, más gente. Los suministros. Y no puedo coger. Creo que... Uy, me estoy viendo. Eso es su mamá. The filth of chaos has retreated from my door. Regrouping, I'd say. I take it you killed the tribal champions. Yes, I purged the place. How ambitious! I like that. But believe me, there is still much work to be done. You'll find a desecrated shrine next door that leads to the control room. Go there. The moment of retribution is here. Nice. Perfecto. Por ahora bien. Vamos a seguir avanzando en la historia. Aquí hay momentos más intensos, porque por el momento no está siendo muy complicado, la verdad. Acá vuelvo y repito, es normal. Los ARPG empiezan así, suave y vamos escalando en dificultad. Vamos a darle más amor de la discusión a nuestros amigos. Tenemos aquí. Perfecto. Vamos avanzando. Thorn, I've reached the end of this subdeck. Good. There is the exit. Some of my men will meet you on the other side, but plenty of them have been captured. I'll need your help to set them free. Bueno, este queda poco para conocer a nuestro amigo Thor. Este personaje que está actuando de una manera muy rara, por así decirlo, en el sentido de que nos está dando muy poco, de una manera muy poco formal para ser quienes somos. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return. At least I can send you some reinforcements. The hostiles are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. Reporting for duty, Inquisitor. Ready to fight. Se va a poner bueno, regresa. Ya tenemos unos soldados, estos son de la Guardia Imperial. New log entry. I'm entering the sanctum of the deck. It clearly used to be an Imperial chapel, but the statues there are not familiar. When did this sacred fortress drift away from the light of the God Emperor? Recuerden por favor darle el botón de like, suscribirse, dejar algún comentario si quieren, algún consejo, algún juego que quieran subir el canal mucho. Generalmente juegos online, MMOs, MOBAs como el LOL y cosas así. Vamos a ver. Sí, vamos publicar bastante contenido y mantener regular. La que yo no recomiendo más y manga. Utilicen mucho. Ahí está. O sea, parece que este es un científico, algo así. Sí, un tecnoarqueólogo, básicamente debe ser como un arqueólogo, pero
mitad científico supongo, que vino a explorar la nave y quedó sorprendido. Parece que a su personaje le preocupa sobre todo el Loading. moral. Turno final y espada sierra. A ver, vamos por aquí. Set de armas, vamos a probar. Alternando. Ah, importante, las set de armas tienen habilidades propias, o sea, únicas. Y incluso también tienen habilidades propias los At your command. las armaduras. Take it like a man, guardsman. Ah, este tiene otra habilidad. ¿Qué hacemos con esto? Prefiero la movilidad que me da esta, pero vamos a esta con la otra para que la veáis también. La testeamos y eso. Aquí están los prisioneros, ya los encontramos. We don't have much time, Inquisitor. Hurry up and take as many guardsmen with you as you can. A sus órdenes. Vamos a limpiar esto. Reporting for duty, Inquisitor. How can we serve you, Inquisitor? Se van a armar ahí bien, parece que nos van a acompañar, perfecto. Ahora tenemos el objetivo, vamos a hacer un juego. No hay que recoger porque no tenemos un máximo. Decidimos unos fuertes, vamos a... También escala de colores, o sea, como porque es RPG. De normal, raro, épico, cosas así. La verdad como ARPG cumple. O sea, en darnos todo lo que normalmente esperamos a RPG cumple. Ahora que no fue una ambientación excelente porque... No fue una ambientación excelente porque el mundo de Warhammer 40K es la hostia, pues... Wait. De rayo. Ready to blow your face, scum. Fuera gente, vamos. How can we serve you, Inquisitor? Thank you, Inquisitor. El avance. The abhumans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. Bueno, vamos a tener que reunirnos con nuestro amigo Thor. Parece que una gran batalla se aproxima. Uy, tiene la misma habilidad. Allá. Son mamadísimos. Ahí. Vamos, eso es. Ah, ya hay un cofre. At your command. A ver. Cada que debe ser de choque, presión tenía los artículos, presión de entendimiento. No lo veo muy bueno, o sea, tiene más cosas que el que tenemos, pero no es muy bueno, digamos. A ver, no está mal, porque creo que nuestra habilidad número 2 es una actualización, entonces nos vamos daño a él. Está bien. Nada más. Llegamos a la salida. Inquisitor, our Argos are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? Captain, a long time ago, I made an oath to protect the Imperium, with no regard for my own life. Do you want to question my dedication? So what is your plan? My faith in the Emperor will protect me from the faithless. I was also planning to blast through the unclean with the devastating force of my weaponry. I'll have the transport ship ready, just in case. No, una basada nuestro personaje, vamos a ver si esa chulería... Bueno, esa chulería no, simplemente tiene fe que no esperar, entonces... Si tiene fe en sí misma también.
que las hermanas ahorita son la puta hostia. Vamos a ver, vamos a darnos... no aumenta daño con poco cuando la está. No, yo creo que es mejor. No tenemos que meter daño. Vamos a cogernos más movilidad como les había dicho. Exactamente, movilidad. Que cogen movilité, caen otros players también en juegos online. Exactamente. Estamos hablando entre ellos, supongo, no sé. Bueno, que nos interesa a nosotros avanzar por aquí. Vamos a encontrar... Aquí está, aparece. Bueno, aquí está. Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last. So you do realize now that I don't belong to your expedition? I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this Emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition, and the Martyr. But first, I'll disable the teleport jammer. The cogitator that overrides the jammer is 2 hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. Inquisitor, we have a problem. Now is not a good time. Ready to fight. No, la verdad que no, que ahorita que no es un buen momento. Ahora es tiempo de... ¡Vámonos! Venga de acá. Vamos a darle fe del Vámonos. Toda una máquina de matar. Nada que una buena sonoritas no puede Well ser. then, that was a pleasant warm-up, wasn't it? But Inquisitor, I'm sure they will drag their filthy god here to help them out. They're what? We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. Ready to fight. Yo que podría ser- Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm in the middle of something. Later. Un momento, estamos en medio de una limpieza de plaga. ¿No nos ves? Tenemos tiempo de cotillar. No más por aquí. For the Emperor. Bueno, la estamos carreando bien. Las Take it oleadas like a nos man, Guardsman. están haciendo prácticamente una mierda. La verdad se ha dicho, están haciendo una mierda, pero bueno. Un inquisidor tiene que hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ver, tenemos que meter ahora por el izquierdo. Vamos para allá. Die. Ahí esa guardia imperial, vamos. Fuego y recontra fuego. Reloading. Vamos allá. Uy. Inquisitor. Vamos. Están atacando por aquí parece. Vamos. Esto tiene más rango que lo que pensaba. Muy bueno, la verdad. Oh, the thundering blast of weapons. I wish my brothers were here to hear this canticle of death. Talking about brothers, which chapter do you belong to? I am not familiar with this iconography. I am Sergeant Caius Thorm of the Stormwatcher Space Marines. Explain. I don't know that chapter. I would be truly disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden Doing what exactly? dying gloriously during classified inquisitorial missions. Could we talk about this later? The Emperor's light has found me. Inquisitor, the monastery shows signs of... Not now. Que te calles.
Cállate. Que estamos si ahora vamos jugando con tonterías. A ver, por aquí, parece. Uy, ahora. Onward! Don't linger, guardsmen! Vamos. For the Emperor! Eso es, por el emperador. Ready to fight! For the Emperor! Aquí listo, vamos. Loading. Know your pace! Ya tenemos aquí. Ah, no, parece. Tiene nivel de transporte para. You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it up. We've crushed their main forces. Let's move out and disable that jammer. Before their what? Their god arrives? Trust me, it is already close. I wonder what it looks like. After we have disabled the jammer, we must find Lord Klosterheim. Oh, yes, that two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him, and then he left me down here to die. But now, move! Ready to Vamos fight! allá. Parece que esto se va a poner bueno. Uy, mira quién está aquí. Miren quién está aquí. Harry el pinche. Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Ah! Oye. Amigo. No, pero que no ha venido un poquito arriba. Pero que no se vino por arriba. Inquisitor, what's happening down there? Are you all right? I'm great. I've just killed a hellbrute, a twisted mockery of a space marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial space marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The monastery has turned on the warp drives and is ready to leave the star system. Disable the jammer now. Uy, que nos quedamos Ready cerrando to la nave. fight. Hay que movernos. Vamos. I've disabled the teleport jammer. At least, I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the Jella shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Salimos a la nave que se va básicamente a irse para otra parte de la galaxia. Son todos los portales hacia la informidad. Que es como si fuera un viaje a la velocidad de la luz. Inquisitor, are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain, which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see.
Bueno, otro capítulo más terminado y bueno, por aquí lo iremos dejando. Iré subiendo más capítulos de este juegazo, la verdad que ha empezado bien. Espero que vaya creciendo cada vez más el tema de la historia, el tema del personaje, el tema de la diversión, el tema de la dificultad sobre todo. Está un poco sencillo la verdad en este inicio, pero bueno. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess. Another local warp surge manifestation swallowed the message whole? No, actually. We have received an official follow-up on your report. That must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The Martyr had strong ties to the Inquisition, and as such, it is very important to us. We all thought that the Fortress Monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the Martyr, only to disappear without a trace. And now, you have proof of both. Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the Martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic materials of the Adeptus Astartes. We need a Magos biologist specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magos biologus there. Bueno, como les decía chicos, los dejé para que pudieran ver esto. Aquí terminamos el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya sido de su agrado. Si fue así, por favor regálenme un like, suscríbanse, dejen un comentario de algún juego que quieran que suba, algún RPG, algún MMO o algo así. Y nada, nos vemos próximamente. Chao.